अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी गुफ्तगू का मकसद आपको ये बताना है कि पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो आपके घरों के अंदर मौजूद आपकी बच्चियों को और आपके बच्चों को ज़हनी तौर पर किस बड़े बिगाड़ और तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास की बात इसलिए करूँगी कि इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामास जो हैं वो उरूज पर हैं। एक वक्त था हमसाया मुल्क के टीवी सीरियल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा देखे जाते थे, मगर इस वक्त हमारे अपने मुल्क के अंदर मौजूद हमारे टीवी ड्रामास जो हैं वो ना सिर्फ हमसाया मुल्क में बहुत शौक से देखे जाते हैं बल्कि पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। शायद यही वजह है कि आज हमारे टीवी ड्रामास का जो मयार है वो इस कदर बेहयाई, बेशर्मी और बेराह रवी पर ले जाने का बायस बन रहा है कि शायद माजी में ऐसा कम ही हुआ होगा। मैंने इस मौजू पर बात करना ज़रूरी इसलिए समझा कि मैंने एक जगह पर तकरीबन 9th और 10th क्लास की स्टूडेंट्स बच्चियों को छोटा सा लेक्चर उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग रखी मैंने, ताकि मैं उनसे कुछ गुफ्तगू कर सकूं, उनके साथ कुछ इस्लाह कर सकूं, उन्हें कुछ मज़ीद बेहतर बताने के साथ साथ ख़ुद भी कुछ सीख सकूं जो मेरे काम आए कि मैं किस तरह से इस एज की इतनी छोटी बच्चियों की इस्लाह कर सकूं। तो ऐसे ही मैंने उनके साथ टीवी ड्रामास के मुतालिक बात की, जिस पर मैंने उनके साथ जब बात की तो आप हैरान रह जाएंगे कि पेरेंट्स जो हैं, माँ बाप, इन चीज़ों को इतना इग्नोर करते हैं। माँ बाप को पता ही नहीं कि उनके छोटे छोटे जहनों वाली कम सिन बच्चियाँ इन ड्रामास को देखकर कैसे कैसे ख्यालों में जाती हैं, कैसे कैसे बेराह रवी को जल्द अज जल्द करने का सोचती हैं। मैंने सिर्फ उन बच्चियों को अपने साथ अटैच करने के लिए इतनी बात की कि जब हम टीवी ड्रामास देखते हैं तो उसमें इस किस्म के म्यूज़िक होते हैं, इस किस्म की लोकेशंस होती हैं जो कि बहुत रोमानवी और बहुत रोमांटिक होती हैं। उनको देखते ही महसूस होता है कि लड़की की जगह हम हैं और इस लड़के की जगह वो मोहल्ले में खड़ा फ़लाँ लड़का, या क्लास में बैठा वो फ़लाँ लड़का, या अकेडमी में बैठा फ़लाँ लड़का मौजूद है। तो आप यकीन करेंगे, मेरे सामने बैठी कई बच्चियों ने जी में सर हिलाया। आप सोचें इस बात को कि मेरे सामने वो बैठी तमाम बच्चियों ने जी में सर हिलाया। ना सिर्फ उन्होंने इस बात पर हाँ की, बल्कि उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, एक अजीब सी शर्म और एक अजीब सा तजस्सुस था, जिसे देखकर मैं ज़हनी तौर पर एक मर्तबा तो हिल गई। मगर मुझे उनके साथ डिस्कस करना था, उन्हें बताना था, उन्हें समझाना था। मम्मा फ़लाँ ड्रामे का टाइम हो गया है, मैं वो ड्रामा देखूंगी। हाँ ठीक है, आप वो ड्रामा देख लो। बल्कि माएँ साथ बैठ के बेटियों के ड्रामास देखती हैं, जबकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हुए भी कि हमारे ड्रामास में म्यूज़िक, लड़की लड़के के मिलने के अंदाज को कैसे कैसे बेहुदा और बेशर्मी के अंदाज में फिल्माया जाता है कि आप जो बैठी होती हैं, आप अपने माजी में जाती हैं जहां आपकी नई नई शादी हुई होती है, या कोई आपका बहुत पहले कोई अफेयर होता है, और आपको खबर ही नहीं होती कि आपके पास बैठी आपकी बच्चियां किन ख्यालों में, किन दलदलों में धंसती चली जा रही हैं। ये हकीकत है जिस पर आप लाख मुझे नेगेटिव बातें कर लें, मगर ये हकीकत है। क्यों आपको इन ड्रामास में दिखाए जाने वाले ये तमाम काम हराम नहीं लगते, जो कि दरअसल टोटली हराम है। लड़की लड़के के, चाहे वो कॉलेजेस में मिलने के तरीके हों, चाहे वो मोहल्ले में मिलने के तरीके हों, चाहे अकेडमीज में मिलने के, चाहे शादी ब्याह या किसी भी गैर लोगों के फंक्शंस में मिलने के तरीके हों, आपके माहौल के मुताबिक, आपकी मुआशरे की नफ्सियात के मुताबिक उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि आप 100% उसको अपने जहन में उतार लेते हैं। आपको ये सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता कि ये जो आप देख रहे हैं वो हराम है, बल्कि उनको देखने वाला हर बंदा,
ہر ایج سے ریلیٹڈ، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد ہے، اپنی ذات کے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے، بنا یہ سوچے کہ ہمارے پاس بیٹھے بچوں پر ہی اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے، ہمارے پاس بیٹھی ہماری کم سین بچیوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس قدر رومانٹک انداز میں ان کو فلمایا جاتا ہے کہ یقین کریں یہ لعنت کے لائق ہے کہ بے شرمی کی تمام حدیں ہی ختم ہو جائیں۔ آپ یقین کیجئے ان ڈراماز کو دیکھ کر آپ کی بچیاں اکیلے میں بہت کچھ سوچنے لگتی ہیں، آپ کی بچیاں ان چیزوں میں بری طرح انوالو ہونے لگتی ہیں کہ ان کی دنیا میں، ان کی زندگی میں بھی کوئی آنے والا ہے۔ ان کے اندر سے ماں باپ، بہن بھائی، شرم و حیا، یہ تمام چیزیں ان کپڑوں کی طرح اترنے لگتی ہیں جو آپ ایک سیکنڈ میں اپنے جسم سے اتار دیتے ہیں، اور یہ بچیاں ہر اس مرد، ہر اس غیر محرم لڑکے کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں جو کہیں بھی ان کے ساتھ کسی بھی کام میں ہو، چاہے وہ محلے میں کھڑے لڑکوں میں ہو، چاہے وہ اسکول میں ہو، چاہے وہ اکیڈمی میں ہو، چاہے کسی بھی شادی بیاہ یا فنکشن میں ملنے والا ہو، وہ بری طرح اس کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں۔ یہاں پر ایسے بچوں میں نفس کو ایسی طاقت ملنا شروع ہو جاتی ہے جو وقت سے پہلے ان کو اپنے پوری طرح کنٹرول میں لے لیتا ہے، ایسے کنٹرول میں کہ جس کے کنٹرول میں آتے ہی یہ بچیاں اور بچے اپنی عمر سے کئی گنا بڑے ہونے لگتے ہیں۔ پھر ہمارے ڈراماز میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایک مرد ہے، اس نے ایک عورت کے پیچھے اپنی تمام زندگی برباد کر لی۔ ایک بہن ہے، اس نے دوسری بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ ایک بہن ہے مگر اس کے باوجود اس کے تعلقات اپنی بہن کے شوہر کے ساتھ ہیں، ساس کے تعلقات ہیں، نندوں کے تعلقات ہیں، ساس کے تعلقات ہیں، بہنوں کے تعلقات ہیں۔ کیا ہے ان ڈراماز میں؟ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے معاشرے میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک ذہنی تخلیق ہے جو آپ کو بنا کر دکھائی جاتی ہے، نہیں، مگر جب آپ اپنے معاشرے میں ہونے والی، اپنے ماحول میں ہونے والی، اپنے مذہب میں ہونے والی برائیوں کو یوں کھول کر دکھائیں گے اور اتنا بنا سوار کر اور اتنا پرکشش بنا کر دکھائیں گے اور حرام کے رنگوں میں پوری طرح رنگ کر دکھائیں گے، تو یقین کیجئے آپ کی نسلیں تباہ ہی ہیں، آپ کی نسلیں تباہ ہیں، آپ کی نسلیں زناحوں کو عام کریں گی، آپ کی بچیاں، آپ کے بچے حلال حرام کو بھول جائیں گے۔ یاد رکھیے گا ان ڈراماز میں آپ کے ہی نہیں، آپ کی نسلوں کے، آپ کے بچوں کے ذہنوں کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے۔ کیا آپ ان ڈراماز کو نہیں دیکھتے؟ کس طریقے سے مرد عورت کو مل رہا ہے، کس طریقے سے دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، میاں بیوی ہیں تو ان کے تعلقات کو کتنا اوپن کر کے دکھانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات